तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमाરું આજના એક ખાસ હવામાનના વિડીયોની અંદર। ખાસ મિત્રો આજે આપણે આજના આ વિડીયોમાં તમને ખાસ મિત્રો ડિટેલમાં સમાચાર આપીશું, જેમાં મિત્રો અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં મિત્રો અત્યારે વરસાદ પડી રહ્યો છે। ખાસ મિત્રો વાત કરીશું કે કયા કયા જિલ્લાઓમાં મિત્રો કેટલો વરસાદ પડ્યો છે। ખાસ મિત્રો અત્યારે લાઈવ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં મિત્રો તમને એવા વિડીયો પણ બતાવીશું જ્યાં મિત્રો ધોધમાર વરસાદ મિત્રો અત્યારે ખાબક્યો છે। એવા મિત્રો अलग अलग तालुकाओं मित्रों खूब मित्रों बगाड़ पण जोवा मळ्यो छे। वावाझोडानी सिस्टम साथे मित्रों वरसाद पसार थयो छे गुजरातनी अंदरथी। अत्यारे तमे मित्रों पवननी गति पण मित्रों जोई शको छो। पवननी गति खास मित्रों गुजरातथी मित्रों आपणे अमदावाद बाजू मित्रों इंदोर बाजू भोपाल बाजू जती जोवा मळी रही छे। खास मित्रों आ पवन भूक्का काढतो जोवा मळी रह्यो छे। खास मित्रों तेरे गुजरातनी अंदर अलग अलग विस्तारोमां मित्रों भारे पवन साथे वरसाद जोवा मळ्यो छे। खास मित्रों डिटेलमां वात करशुं के कया कया विस्तारोमां अत्यारे वरसाद आपणे जोवा मळी रह्यो छे। आ वरसाद हजू मित्रों केटला दिवस सुधी रोकावानो छे, केटला दिवस सुधी आपणा गुजरातनी अंदर असर करवानो छे, संपूर्ण मित्रों जानकारीओ मेळवीशुं। जेने मित्रों अंबालाल पटेल द्वारा पण मित्रों अलग अलग जिल्लाओमां आगाहीओ आपवामां आवी गई छे। आजे क्यां क्यां केटलो वरसाद पड्यो छे तेनी पण माहितीओ मेळवीशुं। अत्यारे मित्रों गुजरातनी अंदर नवी दिल्ली बाजू मित्रों भूक्का काढे तेवो वरसाद आपणे जोवा मळी रह्यो छे। तमे मित्रों जोई शको छो आ एक भयानक सिस्टम छे जे मित्रों गुजरात तरफ पण आवी शके छे। खास करीने अंबालाल पटेलनुं तो मित्रों एवुं कहेवुं छे के 20 तारीख सुधी आवी सिस्टमो आपणा गुजरातनी अंदर धीमी धारे असर करती रहेवानी छे। खास मित्रों तमे अलग अलग मित्रों तमने साइडमां विडियो पण बतावीश जे अत्याરના દ્રશ્યો છે, આજ સુધીના આજની તારીખના मित्रों દ્રશ્યો सामे આવ્યા છે, જેમાં मित्रों भयंकर वरसाद गुजरातनी अंदर पड्यो हतो। खास मित्रों तमने हवे गुजरातनी अंदर जे सिस्टमो छे तेने देखाडुं। तो खास मित्रों आज तमे सिस्टमो अत्यारे जोई रह्या छो त्यां मित्रों वरसाद आपणने जोवा मळी रह्यो छे। तो खास आ भूक्का काढतो वरसाद गुजरातनी अंदरथी मित्रों धीरे धीरे पसार थई रह्यो छे। खास मित्रों हजू पण आगामी दिवसोनी अंदर मित्रों वरसाद आववानो छे। अलग अलग जिल्लाओमां मित्रों जो तमे सामे मित्रों जोई शको छो, अत्यारे तमने स्क्रीन उपर देखाडी रह्यो छुं तेमां मित्रों तमे आ एक सिस्टम जोई शको छो जे मित्रों धीरे धीरे गुजरात तरफ आवती आपणने जोवा मळी रही है। जो गुजरात तरफ मित्रों आ सिस्टम आवे छे तो गुजरातनी अंदर थोड़ा ज दिवसोनी अंदर भारे एवो आपणने वरसाद जोवा मळवानो छे। ने खास करीने मित्रों आ सिस्टम जो पलटी मारे छे तो खास करीने गुजरातनी अंदर मित्रों भारे एवो वरसाद जोवा मळशे। ने अत्यारे जे पवननी दिशा पण मित्रों फूल स्पीडमां आपणने जोवा मळी रही छे। तो खास पवन पण भूका काढी रह्यो छे। तो खास मित्रों जाणवानुं छे कि कया कया विस्तारोमां मित्रों केटलो अत्यारे वरसाद पड्यो छे अने अंबालाल पटेले मित्रों शुं जाणकारीओ आपी छे। तो खास मित्रों गुजरातनी अंदर मित्रों अत्यारे मावठानी सीजन चाली रही है। गरमीना उकळाट साथे मित्रों वरसादनी पण आगाहीओ करवामां आवी रही छे। खास साथे साथे मित्रों अंबालाल पटेले एवुं जणाव्युं छे कि आगामी दिवसोनी अंदर मित्रों खास मोटो वरसाद आववानो छे। फरी एकवार राज्यमां मावठानो नवो राउंड मित्रों शरू थवानो छे, जे मित्रों अत्यारे 20 तारीख सुधी चालशे तेवुं मित्रों अंबालाल पटेल जणावी रह्या छे। खास मित्रों तमने हवे आगळ जणावुं तो हवामान निष्णात अंबालाल पटेले आगाही करीने जणाव्युं छे कि हवे प्री मोन्सून एक्टिविटी वरसाद लावी शके छे। राज्यना केटलाक भागोमां गाजवीज साथे वरसाद आवशे। तमे मित्रों जोई शको छो गुजरातनी अंदर वरसाद आववानो छे ए शक्य छे। ने पवननी गति मित्रों त्यारे तमे मित्रों जोई शको छो अत्यारे 40 किमी प्रति कलाकनी झड़पे आपणा गुजरातनी अंदर पवन फूंकाई रह्यो छे। खास मित्रों आ पवन आखा गुजरातनी अंदर बधी जग्याए बधा जिल्लाने मित्रों असर करी रह्यो छे, केम के तमे मित्रों त्यारे जोई रह्या छो जे अत्यारे पवननी गति छे आखा गुजरातनी अंदरथी मित्रों पसार थई रही छे। तो खास त्यारे बधी जग्याए मित्रों 40 किलोमीटरनी प्रति कलाकनो पवन मित्रों त्यारे फूंकाई रह्यो छे। જ્યારે मित्रों अमदावाद गांधीनगर कच्छ सौराष्ट्र अने अलग अलग विस्तारों એટલે કે જ્યાં मित्रों તમે જોઈ શકો છો અમદાવાદ ગાંધીનગરના अलग अलग વિસ્તારો છે તેમાં मित्रों ત્યારે ખાસ કરીને વરસાદની આગાહીઓ આપવામાં આવી ગઈ છે। અમદાવાદ ગાંધીનગર કચ્છ સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો એટલે કે ડીસા પણ આવી જાય છે मित्रों। તેમાં ખાસ કરીને થરાદ સુઈગામ ना अलग अलग उत्तर गुजरातना भागों छे तेमां पण मित्रों वरसादनी अत्यारे फरीथी मित्रों आगाहीओ आपवामां आवी गई छे। उत्तर गुजरातनी अंदर पण पहला मित्रों जे दिल्ली तरफथी मित्रों सिस्टम आवी रही छे ते मित्रों असर करी शके छे। पहला मित्रों उत्तर गुजरातनी अंदर असर करशे, पछी मित्रों गुजरातना अलग अलग विस्तारोमां मित्रों आ असर करवानी छे। अने खास मित्रों सौराष्ट्રના भागोमां हवामानमा मोटो पलटो आवशे અને 20 तारीख सुधी मित्रों आ गरमीनो पारो मित्रों વધતો રહેવાનો છે, સતત ઘટતો રહેવાનો છે અને 20 तारीख પછી मित्रों ગરમીમાં વધારો થઈ શકે છે। ઉત્તર ભારતના ભાગોમાં मित्रों ત્યારે આપણને વાદળ છાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે।
ખાસ મિત્રો અલગ અલગ જગ્યાએ મિત્રો વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો અને ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના ભાગો પણ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે મિત્રો ખાસ મિત્રો અત્યારે વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને ખાસ મિત્રો અલગ અલગ વિસ્તારોમાં અત્યારે વરસાદ આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. તો ખાસ મિત્રો અત્યારે આગાહીઓ પણ આપવામાં આવી ગઈ છે. 20 તારીખ પછી મિત્રો સિસ્ટમોમાં સુધારો આવશે અને ખાસ ગરમીનો પારો મિત્રો પછી વધવાનો છે, પરંતુ અત્યારે મિત્રો ખાસ 20 તારીખ સુધી અલગ અલગ વિસ્તારોમાં વરસાદ આપણને જોવા મળી શકે છે. ખાસ મિત્રો અંબાલાલ પટેલે પણ આગાહી કરીને જણાવ્યું છે અને જે આપણે દિલ્હી તરફ મિત્રો આ સિસ્ટમ જોઈ રહ્યા છીએ તે મિત્રો ધીરે ધીરે અસર કરતી આપણા ગુજરાતમાં જોવા મળશે. તો ખાસ મિત્રો તમારા વિસ્તારમાં મિત્રો કેવો વરસાદ છે, કેટલો વરસાદ પડ્યો છે, જરૂરથી મિત્રો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને તમારો અભિપ્રાય જણાવજો. મળીશું એક નવા તાજા ખાસ ઉપયોગી વિડીયોની સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો વિડીયોને એક લાઇક કરી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.